Hi there. Welcome to Dukhu Spoken English 6. Level 1, Day 6. Our today's topics are saying hello, saying goodbye, saying yes, saying no. Okay, dear, get started. Saying hello. Hello. Hi. Hi there. Hey. Howdy. Hey এটা ইনফর্মাল এবং হাউডি এটা ইনফর্মাল। Saying goodbye. Bye. Bye-bye. Take care. Have a good one. See you later. Dear viewers, see you later এটা ইনফর্মাল, অ্যাকচুয়ালি সি ইউ লেটার ইউকে ইয়া বলা হয়েছে এখানে। সো এগুলো বিদায়ের ভাষা, যে কোনো একটি আমি ব্যবহার করতে পারবো। Saying yes. Yeah. Yep. Sure. Mm-hmm. Aha. Saying no. No way. Nah. No. Mm-hmm. Aha. সো আমরা আজকে শিখলাম
বিভিন্নভাবে হ্যালো, গুড বাই, ইয়েস, নো বলার নিয়ম। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা দুঃখু স্পোকেন ইংলিশ 7 এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকেন। হ্যাভ a good time. Wish you best of luck.